गुण जहा जना पड़ुची एइडा सोना देई दे फूल दुर्बल सुतुली ए सुतुली सुतुली तमे टिके रही रही मारिबो ना एतरा रही रही के मारी अच्छा गोंटी भाई ना ना मो निया कुटा भाई ना घरे ना आदि बोली तमे केमिति जानिलो ये मो गोड़ हाथ देखि तू किछि जानि पारुन ओला मोला तम गोड़ हाथ देह कोन हिची बा इरे सोळा एइडा देई दे फूल दुर्बल इरे हाथ मारी देखुनो मोर ताठी ताठी बोलबी से डरो छो सब कोन एंती फळी जाईची सुतुली से जाऊ दुख साइकिल के स्कूल होता बिते चाबी मारी बुढ़ा केते बोले जीव से आगु देखी बोली अमरी बन भीतर बसितिली हेले मु कोन जानिथिली ता भीतर एमिति बिछाती बन अछि बोली जेमिति पसिची मशा डाउस सांगु त बिछातीर आक्रमण एथर भाबिली नहले नाई पछे मो सुतुली संगे देखा मुआ जंत्रणा सही परिबिनी कोई उठिकी देखला बेले को से सोला नालुआ बुढ़ा दे प्यार दे गीत गाई गाई साइकिल रे चढ़ी जाउछ मने मने भाबिली सोला बुढ़ा दे फूल बुढ़ा काले प्यार कोल्ला पुनी सोला एडा को प्यार दब किए हे आजिकल जुरे कोन प्यार अभाव हेछि ना कोन हेटी जहा को जते परा तमे केमति नीति आसी मो पाखरे नै जाउछो मु तोर भाभी स्वामीटी मु नेली बोली तोर से भी नहीं आउ ए एरिया सारा टोका तोठर प्यार नेबे नाई मा तमे सेमिति जमा कहिबनी कहि दोछि हां मो निया कुटा भाई ना सेमिति का लोक जमा न खाली मते टिके डर लागिले से जहा मो पाखरे सोती मारे रे मारे इरे तू ताको काहे की तो पाखरे सुआउछु से सोला बुढ़ार पुल नालुआ दोष एकुटिया घरे राति अधरे जदि से कोन नै कोन करि बसिला हेटी अनेला तमे मते सेमिति के भाबी बनी हला ये सुतुली छाड़ी बाजियो को बा हां ते पंचा खाई जेबेनी हां हां ये विश्वास मोर तम ऊपर अछि
ଆରମ୍ଭ କରିଦବା। କ୍ଲାସ ତାହେଲେ ପୁରା କି କ୍ଲାସ ବା? ଇରେ ଶଳା ସତରେ ଏଇଟା ଦେଇ ଦେଇ ଫୁଲ ଦୁର୍ବଳ। ତଥାପି ଜାଣିପାରୁନୁ କଣ? ମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଲାସ। ପ୍ରେମ କ୍ଲାସ? ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍। ସେସବୁ ପ୍ରେମ ଆଜି ହେଇପାରିବ ନା, କାହିଁକି ନା ମୋ ଦେହ ହାତଟା ପୁରା ଦରଜ ହେଇଛି। କାଇଁ ତମର କଣ ଏସିଆନ ଗେମରେ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ନା କଣ? ନା ଦେଇ ଦେ ଫୁଲ ଦୁର୍ବଳ। ମଲା ଦେଲି କାହାକୁ? ନା ନା ଦେଲି କାହାକୁ? ଇରେ ଯାହା ତ ସବୁ ଦେଲି ତମକୁ, ଏ ଯିଏ ତ ସିଏ, ଆଉ ବାଡ଼ି ପଡେ ମାଗୁର ନିଶୁଆ କିଏ? ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କରୁଛ କାହିଁ ଯେ? ଶୀଘ୍ର ଦିଅ ନା। କଣ? ଚୁମା। ଓହୋ ଚୁମା। ମଲା ମଲା ତମେ ସେଇ କଥାଟା ଆଗରୁ କହିଲନି, ମୁଁ ତ ଚୁମା ଦେଇ 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 ତମ କାଲଟା ପୁରା ଦରଜ କରିଦେଇଛି। ନାଇଁ ଆଉ ଏତେ ନୁହଁ। ଆଉ କେତେ? ମୁଁ ଆଖି ବୋଧୁଛି ତମେ ଗୋଟେ ହାଲକା କରି ଗୋଟେ ଦେଶୀ କିଷ୍ଟ ଦିଅ। ଆରେ ଦିଅ ନା। ଦିଅ। ଦେବି। ଏଟା ଡେରି କରୁଛ କାହିଁକି ଯେ? ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଦିଅ ନା। ଦିଅ ନା। ଭଗବାନ ମୋ ବୋପାଲୋ, ଶଳା ଏଇଟା ଚୁମାର ବୋମ୍ବା ବେ। ଏ ନିଆକୁଣ୍ଡ ମଉସା, ତମେ ମଣିଷଟି? ହାଡ ହେଇଗଲା କିରେ ବାପା, ଆଉ ଦେବି ସେତିକିରେ ପିଚିକି ହେଇଲାଣି। ନାଇଁ ପିଚିକେକି ପୁରା ମୋହିଲାନି। ଆରେ ଚୁମ୍ମାର ଟିକେ ହାଡ ହେଇଗଲା କିରେ ବାପ। ହଉଥିବ କାରଣ ସୁତିଲିଟା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସବୁ ଦିଲେ ଦେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଟିକେ ଭାବିଲି ମୁଁ ଟିକେ ହାଡ କରି ଚୁମାଟା ଦେଇଦେଲେ ତତେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଦବାକୁ ପଡିବନି। କି ବାକାରେ ଲୋକ ho ତମେ? ଏମିତି ମୋ ଗାଲଟାକୁ କାମୁଡି ଦେଲ ଯେ ମୋ ଦେହ ସାରା ପୁରା ବିଷ ଚଢିଗଲାଣି। ସୁତୁଲି ଗଲୁ ସୁତୁଲି, ବାରିଆଡୁ ଟିକେ କଲରା ପତ୍ର ଆଣି ଚିପୁଡିକି ଟିକେ ରସ ଲଗେଇ ଦବ। ହେନେ ଭାଇନା ନା ତମେ କଣ କଲ କହିଲ? ନା କଣ କଲ ତମେ କହିଲ? ହଁ କଣ କଲି? ତତେ ତ ଭାରି ଅଡୁଆ ହଉଥିବ, ଆଉ ପିଚେ ଖାଇବାକୁ କୋଉଠି ଜାଗା ମିଳିବନି। ବୁଝିଲୁ ସୁତିଲି, ତୁ ଯେମିତି ଉଠିଆ ଚୋରିଲୁନୁ ତତେ ନେଇ କୋଉ କାଞ୍ଚିଆ ଉଦରେ ପୁରା କାଳିଆ ହଳରେ କାହିଁକି ଛାଡିବ? ଆଉ ତାକୁ ଆମ ଘରେ ଛାଡି ଦଉନା। ମୁଁ ତାର ଜଗା ରଖା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ମାରିକି ତ ଗାଲକୁ ଚିତା। ହଇରେ ଶଳା କଣ୍ଟି, ତୁ କଣ କୋଇଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ? ଆରେ ତତେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବୁନି ବୋଲି। ଆରେ ତୁ ପୁଣି କାଇଁ ଆସିଲୁ କାହିଁକି? ମଉସା ଆଉ ଓ ମଉସା, ସବୁବେଳେ କଣ ସବୁ କଥା ମନେ ରହେ? କିଅ ତମେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ ବୋର୍ଡ କରି ଦାଣ୍ଡ କବାଟରେ ଲେଖି ମାରିଦେଲ। ଯଦି କିଏ ବାଉଳାରେ ଆସୁଥିବ ତାକୁ ପଡିକି ଫେରିଯିବ। ତମେ ସେଇଆ କର, ଭାରି ଭଲ ହବ। ତମେ ନୁହଁ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିକି କାନ୍ଥରେ ମାରିଦବ। କଣ ଲେଖିବ ଜାଣିଛ? ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ନିଆକୁଣ୍ଡା ଏ ଘରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛି, ତେଣୁ ବାହାର ଲୋକ ଭିତରକୁ ଆସିବା ମନା। ଥାଉ କାଇଁ? ଆଉ ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାନା ମତେ। ତୁ ଏ ନିଆଁ କୁଣ୍ଡାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଉଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ନଥିଲେ ଏ ଘରେ ଲୋକକୁ ଜଣାଇ ଦେଲେ ଏ ଘରେ ପୁରା ଟୋକାମାନେ ଲାଇନ ଲାଗିବେ, ପୁରା ବିଚେଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆରେ ଫାଣ୍ଡିରେ ଜଣେ ଦଉନା। ଫାଣ୍ଡି ଅଫିସର ଗୋଟେ ହୋମଗାର୍ଡକୁ
सुतले आए तत्ते देवी जे आरे तोरा पिक्चर करा छाड़ी जवा नगे नगे दियानी टिके छाड़ी छाड़ी की दियो ना ताहा देह दरज अछि से देई देई से फूल दुर्बल अरे सुना तू जाऊ चला ना देखो बे ए अरे बाय मौसा तमे एमिति कोन मते बारंबार हल्लांगो बाता कथा करछो मोर कोन प्रेस्टीज बोली किछि नै मु एरियार स्पेशल टीवी मैकेनिक हां भाईना तमे एमिति कथाबार्ता करूछ तमे किछि भी जानि पानो तमे निजे कहला बंटी भाई मां हमके केते भलो पादे बोली हम जेतळे नै सेतळे डाकी देला हम टीवी सजाडिबा को तमे जदि ताको एमिति कहिबो ताको प्रेस्टीज ता लिगे जिवो मार से प्रेस्टीज को केते दे टोकी मान तो ना कर चप्पल बाहर खाइची तार हिसाब पत्र नाही हां और तो कोला प्रेस्टीज देखाउछु बंटी भाई तमे हां ओन लुंगरा टाला सुतली जाउछु ना नाही रे अरे साला एइले तार रंग छड़ाई देबे अबे बाहर मो डोर बाहर दे अरे तोरी लागे से टीवी को खत्ता गोदर फपाड़ी देबी मो ए टीवी को सजाड़ीबार दरकार नाही आओ एइटा को किछ कही दे पूरा ताला पकाई देबी हां नहीं तमे टीवी को खत खतरे फपाड़िया दरकार नहीं हां ये सुतली को ताला पकाइबा दरकार नहीं आओ मु एथरा आउ एठी की केबे भी आसी मु आसुची आसुची ना सुतली सुतली
ଖସ ଖସ ଧାନ ବିଲ ଖସ ଖସ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ତମେ ଫାଙ୍କା ଅଛ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ପଟିବ ଆସ ଆସ ଧାନ ବିଲ ଖସ ଖସ ଧାନ ବିଲ ଖସ ଖସ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ତମେ ଫାଙ୍କା ଅଛ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ପଟିବ ଆସ ହାୟ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ତମେ ଫାଙ୍କା ଅଛ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ପଟିବ ଆସ ଆସ रंगवती मोर कन तलता रंगवती मोर कन तलता स्वीट स्वीट कहिलो कथा रिचार्ज हे गला मनटा रे मनटा गेल तो चिपड़ी दिलो दिलटा गेल तो चिपड़ी दिलो दिलटा लाजे लाजे नई जाउछि माथा 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 लाजे लाजे नई जाउछि माथा दे तेरे तोर नाम पता तुम्हारा नले पन कुंटा रे कुंटा गेल तो चिपड़ी दिलो दिलटा गेल तो चिपड़ी दिलो दिलटा आलो नवीन बयसी बाळा आउ दे नाही प्रेम ज्वाला तते देखि मोर छाती तळे बाजे हंटा रे हंटा गेल तो चिपड़ी दिलो